अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह इस वीडियो में आयात क़ुरआनी बराए हुसूल बरकत सीखेंगे। शुरू करते हैं। ये आयात घर और कारोबार में खैर व बरकत के लिए बहुत अक्सीर है, और खुसूसन कर्जा अदा करने का जब कोई ज़रिया न बन रहा हो तो इन आयात को रोज़ाना 41 मरतबा 41 दिन तक पढ़ने से कर्जा उतरने का ज़रिया बन जाता है। इसके अलावा जो शख्स इन आयात को बाद नमाज फजर रोज़ाना एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाएगा। अगर कोई शख्स गुर्बत का शिकार हो तो उसे चाहिए कि बाद नमाज जुमा इन आयात को 11 मरतबा पढ़े और 11 जुमा तक इसी तरह करे। इंशाअल्लाह उसकी गुर्बत दूर होने के असबाब पैदा हो जाएंगे। चलिए इन आयात को समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ वतुअज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैल फिन्नहारि वतूलिजुन नहार फिल्लैल वतुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित वतुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य वतर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।